La forêt est un endroit, une minute. La forêt est un endroit où poussent des arbres. Alors, la forêt est un endroit où poussent des arbres. Elle abrite aussi de nombreux, de nombreux animaux, des mammifères, lapins, lions, renards, girafes, etc. Des oiseaux et des insectes. Pour vivre, les lapins ont besoin de manger les plantes. Les renards mangent les lapins. Les oiseaux se nourrissent de graines, les graines, et d'insectes. Une minute برك سامحوني ولا غير تعطل تاني مع التلاميذ الرابعة. Alors, وش قلنا la forêt est un endroit où poussent des arbres. Elle abrite aussi de nombreux animaux, des mammifères, lapins, lions, renards, girafes, etc. Des oiseaux et des insectes. Pour vivre, les lapins ont besoin de manger les plantes. Les renards mangent les lapins, les oiseaux. Alors, les renards mangent les lapins, les oiseaux se nourrissent de graines et d'insectes. Les graines, voilà, et d'insectes. La forêt constitue un milieu naturel pour plusieurs êtres vivants. Pour plusieurs, je fais la liaison, pour plusieurs êtres vivants. Et on commence la lecture, les enfants. Alors, 2 phrases pour chacun. Maryam Zedgadi, bonsoir. Maryam, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Maryam, tu lis la forêt. La forêt est un herbi. Quoi? La forêt est un endroit où poussent des arbres. Où poussent des arbres. pousse يعني تنمو الأشجار. فهمتي؟ pousse les arbres نقصدوا بها تنمو الأشجار. D'accord? كما grow up in English. La forêt est un endroit où poussent des arbres. Oui, madame. Elle abrite aussi de nombreux animaux. Elle abrite aussi de nombreux animaux. Des mammifères. Non, de nombreux animaux. Des mammifères. Les mammifères هما الحيوانات الثديية. يعني c'est les animaux qui allaitent leurs petits. ما نقولوش les enfants. Attention. Pour les animaux, on dit les petits. الصغار تاعهم. يرضعوا الصغار تاعهم. C'est les animaux qui allaitent leurs petits. Donc on dit c'est des animaux mammifères. الولودة والمرضعة. Donc نقولوا والبيوضة يبينة. Alors, elle abrite aussi de nombreux animaux, des mammifères. سميلي les mammifères هذو اللي كاينين كيما lapin, lion. علاش تعيطوا لهم lion برك lion, lapin, lion, renard, girafe, etc. شوفي زقادي مريم girafe. Oui, madame. شوفي هذه ETC كي تلقاوها ديما في لي حتطلعوا المتوسط ان شاء الله. لازم تطلعوا مليح المستوى تاعكم. كي تلقاو ETC هذه واش نقراوها؟ هي الى اخره. كيما في العربيه كي نكتبوا الى اخره ETC نقصدوا بها الى اخره. نقراوها ات. اي خطا شائع كاين يقولوا اكسيتيرا. هي تقرا اتسي سيتيرا. باش نقراوها ات سيتيرا.
لا أو قلنا إكسترا وخطأ شائع. إتسترا. عاوديها. إتسترا. etc. نو قلت لك إكسترا غالطة إكسترا ما تقرايهاش إكسترا خاطر حنا نكتبوها او تي سي ماناش نكتبوها او سي تي إكسترا او تي سي داكوغ تقرايها إتسترا من بعد تدربي عليها إتسترا إتسترا كيما راهي مكتوبة. Alors, etc. يعني إلى آخر يعني كاين d'autres animaux mammifères ماشي غير هادو il y en a encore d'autres animaux mammifères dans la forêt qui abritent la forêt qui نقولوا abrite la forêt يعني vivent dans une forêt. Alors Anfel Chalal, bonsoir Anfel. La composition ما تنساوش تقراو le texte au moins 3 fois pour bien repérer les informations sur le texte. Avant d'entamer les questions, لازمكم تقراو le texte 3 fois, jusqu'à 3 fois. La première fois, lecture complète, lecture complète, lecture complète. Même bac, même جميعا. كلهم نقولهم هاد la remarque. Alors, Infel, des oiseaux, poursuit la lecture, ma chérie. Des oiseaux. Des oiseaux et des insectes. Et des insectes. Les insectes, هم الحشرات. Des oiseaux et des insectes. Et des insectes. Hein? Pour vivre, les lapins ont besoin de manger les plantes. Excellente. Les renards mangent, excellente. Les lapins. C'est bon, les Infel. Oiseaux. Ça y est, Infel, excellente lecture, ma chérie. On va pas tarder, puis je le sujet. Bessem, bonsoir, Bessem. Boudendouna Bessem, bonsoir. Bonsoir, Bessem. Bessem. Là, j'entends rien. ما نسمع والو بدل الكيت ولا بدل لاباغاي لكن كونيكتي بها. عادل ماسينيسا ماسي bonsoir. Bonsoir maîtresse. Alors bonsoir Massinissa, les oiseaux se nourrissent. Les oiseaux se nourrissent de graines. Oui. Et d'insectes. Les renards mangent non. lapins. Oui, les renards. شوف هاي وين وصلنا. Les insectes رجعنا. Tu reviens à la ligne la forêt. La forêt constitue يعني elle compose يعني c'est le milieu naturel. La forêt constitue un milieu naturel pour police. مش naturel. Naturel pour plusieurs êtres vivants. Pour plusieurs êtres vivants. Pour plusieurs êtres vivants. Pour plusieurs êtres vivants. Très bien. Excellent. Alors, je passe maintenant à... نروحوا دركا directement عند Selma Turki. Bonsoir, Selma. Bonsoir, maîtresse. Alors, Selma, poursuis la lecture, ma chérie. Non, tu vas recommencer la lecture. Hein. Recommence, dès le début. La forêt. La forêt est un endroit où posent des arbres. Elle abrite aussi. La forêt est un endroit où poussent des arbres. Excellente. Elle abrite. Elle habite aussi. Abrite, mais habite, ma chérie. Elle abrite. Abrite aussi de nombreux animaux. Des mammifères, lapins, lions, renards, girafes. Elle تقولوا لها lion, c'est lion. Le lion, normal, le lion. احنا عندنا pluriel. Lapin, lion, ماشي lion. Lapin,
lion, renard, girafe, etc. أقرأي لي هذه الأخرى. renard, etc. etc. ما تقوليش etc. هي غلطة. etc. Excellente. Alors, je passe maintenant à... Merci Selma. Je passe à Ben Turkiya. Bonsoir Ben Turkiya. Mohamed Ashraf, Bonsoir, bonsoir. maîtresse. Bonsoir, mon cher élève. Alors, tu poursuis la lecture. Des oiseaux. Oiseaux et des insectes pour Sauf, non, vivre. هما insectes. On va faire la liaison. On va dire des insectes. Des oiseaux et des insectes. Des oiseaux et des insectes. Des oiseaux et des insectes Excellent. pour vivre. Pour vivre les lapins. Pour vivre les lapins ont besoin de manger besoin qui m'a need l'anglais. They need يعني ont besoin يحتاجوا وش يحتاجوا ont besoin de manger les plantes. Oui. de manger des plantes. Excellente Les lecture. renards. C'est bon, Ben Turkia, je m'excuse parce que رانا ماشيين بالوقت Ben Turkia. Vous êtes nombreux ce soir. Le sujet باش نكملوا علينا la production. D'accord? On est pressé par le temps. Oui, Right. mais ça Merci beaucoup mon cher élève. Excellente lecture, mashallah. Alors, je passe à Habta. Bonsoir, Habta. Habta, bonsoir. Réactive le son, Habta. Besme, essaye de changer le kit ou là de changer l'appareil et de se connecter dans un autre appareil. Alors, Habta, bonsoir. Habta, عندنا وصلنا هنايا les renards mangent. Les renards mangent. Les renards mangent les lapins, les ours se nourrissent de les renards mangent les lapins. Les lapins, les oiseaux les se oiseaux, nourrissent. les oiseaux, Les les oiseaux. oiseaux, يعني العصافير. Les oiseaux Les oiseaux se nourrissent se nourrissent grands nourrissent de graines graines et d'insectes. et d'insectes. La forêt d'insectes, la forêt Constitue la forêt constitue un milieu naturel, un milieu naturel pour plusieurs êtres vivants. Pour plusieurs êtres vivants. Fais la liaison. Pour plusieurs êtres vivants. Les êtres vivants, huma الكائنات حية. D'accord? Les êtres vivants. Pour plusieurs Oui. êtres vivants. Alors, maintenant, je passe à Lilia. C'est une Lilia. Bonsoir, Lilia. Lilia, bonsoir. Réactive le son. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Recommence la lecture. Bonsoir. La forêt. La forêt. La forêt est un endroit où poussent des arbres. Oui. Elle abrite aussi des nombreux animaux. De nombreux animaux. Kimli, des mammifères. Des mammifères, lapins, lions, renards, girafes, etc. etc. ما تعلموهاش غلطة ما نقولوهاش etc. Elle se prononce comme ça. etc. هي تكتب هكا ونقراوها etc. يعني إلى آخره etc. Excellent. Alors, je passe maintenant à après Lilia عندنا je passe à désactiver le son. Je passe maintenant à Chaben Jawed. Bonsoir Jawed. Bonsoir, madame. Alors, Jawed, des oiseaux
poursuis la lecture. Des oiseaux et des oiseaux et des حتكتب زاد ديزين. حتقرا زاد حتقراها مع الان تقول زنسكت هما الحشرات et des insectes des insectes des insectes pour vivre. Les pins ont besoin de pour manger vivre, les plantes. lapins ont besoin De manger les plantes. oui, de manger les plantes. Excellente, excellent. Pardon, désolé, je vais dire excellent. Excellent. Je m'excuse, mon cher élève. Alors, on a besoin de manger les plantes. Alors, je passe maintenant à Ayrimel. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, ma maîtresse. Ayrimel, bonsoir, ma chérie. Haya. شوفوا déjà 20 minutes الولاد في la lecture. وتطولوا في la lecture. Ayrimel. Alors, آلاء هبة الله. هديل آلاء. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Alors, آلاء. Oui. آلاء تكملي. Oui. قال لك les renards mangent les lapins. Les oiseaux. Les oiseaux se nourrissent. تكمل هي وتكملي انتيا. Les oiseaux se nourrissent de gants et de graines. De graines et d'insectes. عاودناها. Les oiseaux يتغداو على les graines اللي هما البذور et les insectes هما الحشرات. D'accord? Les oiseaux se nourrissent de graines et d'insectes. كملي. La forêt constitue un milieu naturel pour plusieurs êtres, je fais la liaison, êtres vivants. Un milieu, شنو قصدوا به le milieu كما كتقراو في التربية العلمية الوسط الذي تعيش فيه الحيوانات. داكوغ في الوسط الطبيعي يعني نحكيو على الطبيعة l'environnement. le milieu نقصدوا به l'environnement يعني الطبيعة اللي يعيشوا فيها الحيوانات يعني نحكيو على la forêt هي تشكل الطبيعة ولا الوسط الذي تعيش فيه الحيوانات. maintenant c'est سلمى pardon أي ريمال مازال راح نقراو كل اصبروا برك الولاد. أي ريمال sinon je passe à Kharoubi Hassan. Bonsoir Hassan. Bonsoir madame. Alors Hassan Kharoubi تعاود تقرا لي من الفوق. La forêt est un endroit. La forêt est un endroit où poussent des arbres. Oui. La forêt est un endroit où poussent des arbres. Oui. Elle abrite aussi de nombreux animaux. Des mammifères, les lapins, lions, renards, girafes, etc. Des oiseaux. Excellent. Et des... C'est bon, mon cher élève. C'est bon, merci beaucoup. Excellente lecture. Alors, je passe maintenant à... Ça y est, Moufaq Amin, bonsoir. Bonjour maîtresse. Bonsoir maîtresse. Bonsoir. Alors, poursuis la lecture, mon cher élève. Des oiseaux. Des oiseaux. parce qu'عندك الزات الاس ديرها لا ليزون مع الوا تقراها الزوا. Des oiseaux et استنى غلط. et des دير بالعقيله برك. et des
الاس هذه الاس راح ندير لها لا ليزون مع الان نقراها زان دي زان ومن بعد الاس هذه راهي اونتر كونسون اي فوايل سو برونونس اس سو ومن بعد السي هذه راهي وحدها سكون نقراوها ك دي زانسيكت دي d'insectes. آخر مرة تبع معايا des insectes. اسمع شوف لا dernière fois باش ما نضيعوش الوقت برك دي اقرا دي واسكت دير بوز دي زان سكت عندك الزاد والسو والكو ورا بعضهم الاصوات دي زانسكت وما تزربش فيها دي زانسكت سكت سافا دونك قريب تجيبها الوغ كمل pour vivre des mammifères et نو حتعاودي لا ميم فراز راه تهبط لي اللي تحت منها هذه هنا pour vivre les lapins pour vivre les lapins oui besoin et de manger ont besoin les plantes. Ont besoin de manger les plantes. Très bien. Très bien. Tu تحسن أمينة ما تبقاش هكاك تحسن mon cher élève. T'inquiète pas. Alors, je passe maintenant à ça y est عبد الهادي سلمى بنت تركيا ça y est باسم. مازال باسم. نشوف بالك اللي مازالوا باش ما نغلطش. آية ريمال et باسم. آية ريمال من بعد باسم. هيا آية ريمال la dernière chance. Réactive le son. Bonsoir ma maîtresse. Bonsoir ma chérie. Alors, Rimal, les renards. Les renards mangent les lapins. Les oiseaux se nourrissent de grains et d'insectes. Graines. Et d'insectes. Et la forêt constitue un milieu naturel. La forêt constitue un milieu naturel, oui. Pour plusieurs êtres vivants. Non, pour plusieurs êtres vivants. La forêt constitue un milieu naturel pour plusieurs êtres vivants. Pour plusieurs êtres vivants. Très bien. Alors, on recommence donc à la lecture avec la dernière lecture. Hatkoun Bassem. Bassem. Rebonsoir Bassem. Bassem, bonsoir. ما يقدرش يحكي منه الكونت الاخر نزيدو نجربوا الكونت هذا. Bonsoir Bassem. Bonsoir maîtresse. واحد يمشي فيه الصوت لواحد لا. Bassem, la forêt est un endroit. La forêt est un endroit opposant des arbres. Où poussent des arbres. Oui. Elle abrite aussi de nombreux des mammifères. De nombreux animaux. Lapin. Elle abrite aussi de nombreux animaux. On va des mammifères. Tu vois là? De nombreux animaux. On va te des mammifères. Oui, des mammifères. Lapin, lion, renard, girafe, etc. Excellent. Ça y est, mon cher élève. Je m'excuse de vous interrompre juste باش يكملنا الحال مع le sujet. Alors, والله من الصباح وانا نقري من 9 تاع الصباح صح سون زاغي بريسك ما حبستش خلاص غير واحد الساعة ساعتين. Alors, تبعوا معايا.
Je passe à Mariam Zgadi, la première participante. Bonsoir, rebonsoir Mariam. Bonsoir, madame. Alors, recopie la bonne réponse. Lis la phrase. Les lapins. Mariam, اقرأي la phrase. Les lapins. Les lapins ont besoin manger. de manger. أعطيني les propositions اللي عطاهم لك الاقتراحات اللي عطاهم لنا. قالنا les lapins ont besoin de manger. De manger quoi؟ أعطيني واش قالنا. Les oiseaux. علاش oiseaux؟ Les oiseaux. E-A-U-X se prononce O. Les oiseaux. Les oiseaux, les renards. D, c'est une lettre muette. هذه ما تقراش. Les renards. La dernière réponse واش قالنا؟ les plantes. Les plantes. Alors, où ياكلوا les lapins? Les lapins ont besoin de manger quoi, les lapins? D'après le texte. منا من النص. وش ياكلوا الأرانب؟ كملي. Les lapins ont besoin de manger. مريم. Les oiseaux. Les oiseaux. الأرانب بياكلوا les oiseaux. انتي ما فتشوفي الأرنب ياكل الطيور؟ فراخ. ما فتشوفي ياكل الفراخ والطيور؟ Les lapins ont besoin de manger les plantes. Ça y est la phrase. Mais le texte. Les lapins ont besoin, pardon. Les lapins. Une minute. Les lapins ont besoin de manger les plantes. Alors, la bonne réponse, il y a les plantes. On va choisir les plantes. On écrit la réponse complète. نكتب les lapins ont besoin de manger. Dire deux points. On écrit les plantes. D'accord? Les plantes. Alors, fais attention. Et la phrase, mais le texte est bête. Directement. Alors, Anfel Chalal. Rebonsoir, Anfel. Oui, maîtresse. Anfel Chalal. Oui, madame. Alors, réponds par vrai ou faux. أقرأي وش حين répondre par vrai ou faux. أقرأي. Dans la forêt. Dans la forêt, on trouve des fruits et des légumes. صح نلقاو في la forêt des fruits et des légumes. من le texte من النص هذا. من هذا le texte. نكتبو faux. Alors, j'écris faux. J'écris faux. F, pardon. F majuscule. يقصدوا بها الغابة هي كيما لا سافان الأدغال. يقصد بها الأدغال. Voilà. Alors, la deuxième phrase maintenant. La deuxième phrase, t'as vrai ou faux? Excellente Anfel. سامحونا نسمعوا برك الأذان يكمل الأذان ونكملوا. نستناو يفوت الأذان برك. حق سبحانه. من مسجد لأنه. أشهد أن محمدا رسول الله.
Alors, on poursuit maintenant avec Selma Turki. Rebonsoir, Selma. Bonsoir, maîtresse. Rebonsoir. Alors, Selma, pour toujours la consigne, réponds par vrai ou faux. Dans la forêt, on trouve des fruits et des légumes, on a dit faux. Des animaux et des arbres, vrai ou bien faux? Pour les animaux et les arbres. Vrai. Vrai. Excellente. Alors, j'écris vrai. Vrai. On trouve des animaux et des arbres. Excellente. Alors, on passe maintenant à la troisième question. La troisième question. Je passe à Ben Turkiya Mohamed Ashraf. Rebonsoir. Bonsoir, maîtresse. وسيل بوبلي اللي يشاركوا في السوجي دركا من بعد ما تهزوش يديكم كي تتقطع الحصة باش ما ننساش اللي يشاركوا. Alors, trouve dans le texte كملي le synonyme Dans le texte, le synonyme se nourrit. du mot se nourrir. علاش se nourrir أو se nourrir à l'infinitif راهو بدون تصريف. Se nourrir وش هو le synonyme تاع le verbe se nourrir toujours نقولوا une minute toujours نقولوا les synonymes les antonymes يكونوا de la même nature grammaticale يعني يعطاني verbe نحوس له على un autre verbe في le texte يكون synonyme تاعو oui بنت تركيا Maîtresse mange. mange excellent نحطوا له mange ونقدر نحطوا له manger ها مادام عطاوه لي à l'infinitif نقدر نحطوا له de préférence manger نقدر نحطوا Maîtresse, là, directement la troisième. Dans la troisième phrase de manger. هي justement c'est pour ça أنا je vais l'écrire لو كان ما كانش عطاوه لي mange G-E-N-T نكتب له juste mange G-E-N-T مادام عطاني manger de préférence écrire manger علاش parce que le verbe عطاوه لي à l'infinitif بصح لو كان ما لقيتش manger نلقى mange برك conjugué نحطوا له conjugué المهم يكون فعل المرادف تاعو يكون فعل آخر c'est tout d'accord alors je colorie voilà excellent بنت تركيا alors je passe maintenant à Aya Rimal rebonsoir Aya Rimal Aya Rimal pour la dernière fois حاولي تفتحي المايك rapidement Aya Rimal Massinissa rebonsoir Massinissa Bonsoir, ma maîtresse. ah bonsoir Massinissa تستنى حتى تجاوب آية alors Aya sépare les éléments de la phrase suivante attention ما قالناش sépare les groupes قالنا sépare les éléments de la phrase يعني كل حاجة لازم نسميوها باسمها وش هي d'accord chaque partie تاع la phrase لازم نسميوها وش هي أنا je vais réécrire la phrase هنا نعاود نكتبها باش نقدروا نسيباريو لها les éléments تاعها alors la phrase راح تكون L majuscule اقراي لي la phrase اقراي La لي nuit. Virgule. Les renards chassent attentivement les lapins. La nuit, les renards chassent attentivement les lapins. Ou l'angolo pendant la nuit, les renards chassent attentivement les lapins. Ou là, dans la nuit, les renards chassent attentivement les lapins. Dit la phrase tana, on va qui décomposer la phrase. Décomposer la phrase, il y a les constituants de la phrase. D'accord? Les constituants de la phrase. Voilà. La première des choses. La nuit, c'est quoi la nuit?
Cécité. Excellente. Complément circonstanciel de temps. J'écris la nuit. La nuit, je souligne كل حاجة سطروا تحتها خيرة وتكتبوهم هادو كتبوهم ماجيسكول. CCT. علاش ماجيسكول مدام؟ باسكو abréviation. هذا اختصار تاع عبارة كاملة. CCT هو complément circonstanciel de temps. يعني ظرف الزمان. toujours كي نلقاو un mot كما نقولوا يرجع على الزمن يحدد لنا il indique la durée ولا ينديك لنا le temps. عادل ما سيني ça. عادل. Bonsoir, maîtresse. Rebonsoir mon cher élève. Alors Adel, les renards. C'est quoi les renards? Sujet. Sujet ولا نقدر نقول groupe nominal sujet. علاش مدام تقولي له groupe nominal sujet؟ خي علاش حنجبدوا لي groupe؟ Oui, حنجبدوا les constituants de la phrase. بصح les renards ماهوش sujet راهو groupe nominal sujet على خاطر اسم commun ومعاه le déterminant. كي نلقاو un nom propre اسم علم ولا نلقاو un nom commun ومعاه لو ديتر. آلاء هبة الرحمن يا اخي سافا واش بيكي تكتبي في الطابلو يا اخي سافا آلاء. الوغ قلنا كي يكون عندنا un nom plus un déterminant يولي un groupe nominal sujet non commun. كي يكون عندنا un nom propre c'est un groupe nominal sujet. كي تكون عندنا جملة فيها les prépositions اسمه préposition groupe nominal sujet. وقتاش ما يكونش عندنا groupe nominal sujet يكون juste sujet كي نحطو par exemple maman. D'accord? Maman prépare le gâteau. Maman, c'est un sujet. نحطو les pronoms personnels je, tu, il ou elle, nous, vous, c'est un sujet. Alors, la nuit, les renards, groupe nominal sujet. Très bien, excellent, merci. Alors, non, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Alors, je passe à Bessem. Rebonsoir, Bessem. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir. Alors, واش مازالوا لنا les éléments de la phrase؟ واش نزيدو نقسمو دركا؟ Maîtresse, le groupe verbal. واش بيه؟ ما نحطوش لو جروب فيربال نو باسكو ما طلبش منا لي جروب. مدام كيفاش ما طلبش منا لي جروب ودرتي جروب نومينال سوجي؟ باسكو هنا ما عطاناش سوجي، عطانا جروب نومينال سوجي، ما عطاناش اسم فاعل، عطانا مجموعه فعليه اللي هي لي رونار الثعالب. فهمتوا دركا؟ باسكو هي نون كومون ومعاه ان ارتيكل توجور. Oui. أثناء باش ما يبلوكيش برك لو تابلو. فوالا. جروب نومينال سوجي هو نون كومون قبلو يكون ارتيكل انديفيني. ارتيكل حوسوا عليها وين حبيتو. انديفيني article pardon. Je نقولوا له déterminant c'est pas un article indéfini غلطتوني. déterminant un déterminant qui m'a le la les etc. plus un nom commun qui يكون عندي اسم ماهوش اسم علم بس كاين قبله un déterminant. les déterminants وش هما les déterminants كيما le ولا واللي. les déterminants هما le اي معقده ياسر الفرنسي مع بيا بلي زيكسيبسيون ولا ولي. نلقاو واحد من هادو بلوس ان نون كومون نقولوا سي ان جروب نومينال سوجي. لو كان نلقاو ثاني ان نون بروبر اسم علم نون بروبر ما نقدرش نسميه سوجي نقول سي ان جروب نومينال سوجي. وقتاش نسميه سي ان سوجي؟ كي نلقى باغ اكزومبل مامون. مامون مشو اسم انسان باغ اكزومبل ماشي صالحة سارة سميحة سوريا مامون أمي برك. ولا كي نلقى لي برونون بيرسونيل ماشي مامون برك يعني نلقى مامون مون باغ اكزومبل مامون مون بير باغ اكزومبل مون فخير باغ اكزومبل لو فوازان تولي ان جروب نومينال سوجي باسكو عنده لي ديتيرمينون عنده لو ولا لا ولا لي. شفتوا الفرق بيناتهم؟ لي برونون بيرسونيل جامي لا نقول عليهم جروب نومينال سوجي.
je, tu, il, elle. نقول لهم c'est un sujet. هادو نقولوا sujet. كيقول لي اجبدي لي لي جروب. لي جروب كيقول décompose les groupes. نروح نجبد له لي جروب بس كيقول لي لي constituants de la phrase ولا les éléments de la phrase راهو يحوس برك على عناصر الجملة ما راهوش يحوس على المجموعات. جروب نومينال سوجي نكتبه لأنه في الجملة ما عنديش فاعل عادي اللي هو سوجي، عندي مجموعة اسمية اوبليجي عليا نكتب جروب نومينال سوجي، بصح منا ماشي محتم عليا نكتب له جروب فيربال باسكو عندي لي زوتر زيليمون دو لا فراز وهو ما طلبش مني نجبد له لي جروب دو لا فراز. فهمتوها درك بهذه الطريقة؟ يعني سامبليفيت لكم خلاص. الوغ باسم chasse, c'est quoi chasse؟ on a un chasse. مانيش نسمع فيك باسم. chasse باسم باسم eh, c'est pas vrai. باسم عاود réactive le son باسم. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir. Alors باسم chasse, c'est quoi chasse؟ وش هو chasse هذا؟ Chasse le verbe. C'est le verbe. Très bien. Alors نسطر هنا على chasse et j'écris un verbe au-dessous. نكتب تحته c'est un verbe. D'accord? Et j'écris c'est un verbe. نكتب verbe majuscule. Je passe maintenant à attention les éléments de la phrase ما أي حاجة في العناصر تاع الجملة لازم نكتبها كامل. العناصر تاع الجملة كامل لازم نكتبهم. Je passe maintenant à شعبان جواد. Rebonsoir جواد. شعبان جواد rebonsoir. هيا جواد. Bonsoir, madame. Rebonsoir. Alors Jawed, quand je dis la nuit les renards chassent attentivement, c'est quoi attentivement? Attentivement, qui m'a rapidement, doucement, calmement, heureusement, gentiment, poliment, hedukul. C'est quoi attentivement? Complément de manière. Excellent. Complément de manière. CCM. CCM. نسطر عليه ونكتب CCM يعني c'est un complément circonstanciel de la manière. CCM. نفوتو دركا les lapins. La nuit, les renards chassent attentivement les lapins. Alors, excellent Jawed, je passe maintenant à Ala Hibatullah. Ala Hadil. Hadil Ala. Bonsoir. Alors, la nuit, les renards chassent attentivement les lapins. C'est quoi les lapins? Complément d'objet indirect. علاش indirect؟ وين هي la préposition حتى تقولي لي COI indirect؟ كاينه ا accent كاينه دو. قولي انفال. كاينه ا accent كاينه دو. Y a-t-il une préposition pour dire qu'il s'agit d'un l'autre c'est COI complément d'objet indirect. C'est un COD complément d'objet direct parce qu'on dit la nuit, les renards chassent attentivement. Attentivement, complément de manière. On goulou, les renards chassent quoi? Ils chassent quoi? Ils chassent les lapins. Oui. Maîtresse, complément d'objet direct. Ah, والله سمعتها indirect. يا انت غلطتي يا انا غلطت سمعتها بالغلط. D'accord? معليش. C'est un COD. Complément d'objet direct. D'accord? Parce qu'on pose la question quoi? Toujours quand on pose la question quoi ou la qui, ولا تتبعوا l'astuce سهلة. شوفوا باللي ما كانش une préposition entre le verbe et le complément. كي تكون une préposition à accent ولا deux, c'est un COI. بشرط انه ما يكونش اسم مكان. لو كان نقولوا à la maison ديك الساعة تولي complément circonstanciel de lieu ما توليش COI. شفتوا معبية les exceptions le français. Mais en pratiquant ou بشوي au fur et à mesure, vous maîtrisez bien
ليلي حسين قالت لك قلتي سي او اي. peut-être ما تولهتيش غلطتي في الهضره. alors نكملوا la quatrième question دركا consigne sépare les éléments de la phrase suivante ça يدرناها. cinquième question conjugue le verbe souligné au temps qui convient. على بالي قلت لكم des fois ما يقولكمش le temps de conjugaison يعطيكم l'indicateur de temps يعطيكم ظرف الزمان وبيه انتم تعرفوش من زمان رايحين نصرفوا فيه الفعل. d'accord alors خروبي حسن rebonsoir. Bonsoir, madame. bonsoir حسن. alors qui قال لي aujourd'hui كيعطاني aujourd'hui صرف لي الفعل في le présent. قال لي aujourd'hui la forêt abrite de nombreux animaux. كي يقول لي demain وش من زمان راح نصرفوا فيه الفعل. on doit conjuguer le verbe dans quel temps. Le futur simple. excellent le futur simple. abrite c'est un verbe de quel groupe à ton avis. وش من groupe هذا abrite. Troisième groupe. شوف يا سيدي كيفاش عرفتوا بلي راهو troisième groupe. مادام مع لا فوري مادام نصرفوه مع ال كي نصرفوه مع ال abrite نحط له لا terminaison e معناتها c'est un verbe du premier groupe. Groupe. le verbe abriter. abriter c'est un verbe du premier groupe. كي نعرف le groupe تاعو نكتبو à l'infinitif parce que le futur يقول لك je garde l'infinitif du verbe ونزيدو لي terminaison تاع quel groupe. واش من groupe نزيدو لي terminaison تاعو. Du شو هما لي premier groupe. رانا في الفيتور. futur ما نزيدلوش لي terminaison de quel groupe. قصدي نزيدلو لي terminaison واش من terminaison نزيدلو باش ندير لا conjugaison تاع الفيتور. شوف الفيتور ديما فيه deux étapes فيه زوج مراحل. المرحله الاولى الفيرب نخليوه بدون تصريف à l'infinitif صاي عرفنا باللي هذا c'est un verbe du premier groupe حطيته ماهوش مصرف abriter ونزيدلو لي terminaisons du verbe avoir au présent. هذا هو le futur صح ولا لا. Oui. شفيت عليها دركا. Oui. ركزوا شويه توجور نقولها لكم نعاودها. شفتوا الفيتور شحال من مره قريناه ونعاودوه. قلت لكم جو غارد surtout les verbes اللي يكونوا تاع البروميي والدوزيام جروب باسكو ما يتبدلوش. نقولوا جو غارد le verbe à l'infinitif ولا نقولوا جو غارد l'infinitif du verbe. l'infinitif علاش جو غارد باسكو ديجا ويكون في الانفينيتيف مانيش راح نصرفو داكوغ حنخليه في الانفينيتيف. جو غارد le verbe à l'infinitif et j'ajoute ونكتبها لكم نعاودها لكم باش تفكروها وكتبوا الاولاد اكتبوا كي تقراو هكا تقراو كشغل فيديو فيلم تفرجوا فيه وصاي لازم تكتبوا. il faut mémoriser les informations pour bien les retenir. je garde le verbe à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent. او الشرح هذه مش قاعده او الشرح عطيت لكم طريقه باش تعودوا تعرفوا الفيتور وما تغلطوش فيه. par exemple درك عندنا le verbe abriter c'est un verbe du premier groupe. je fais quoi نحط les pronoms personnels تاعي je tu. une minute mes chers élèves. Mes chers élèves, une minute, je vais pas tarder ou non.
حبست خاطر احتاجني خالك urgent. خلاص اسكت ماما. Alors de retour, je m'excuse. Je m'excuse. Alors كنت مع شكون؟ toujours مع خروبي. غلقت خروبي الكيد. Alors خروبي حسن. Alors عندنا le verbe abriter. نحط les pronoms personnels تاعي. Je, tu, il. Je serai, tu seras, il sera. أنا حنقول لك وينو être تقول لي sera. وينو être. أنا قلت لك دير être خروبية. خروبي التركيز وثم التركيز. Alors خروبي تبعني رانا راح نصرفوا le verbe abriter au futur. C'est un verbe du premier groupe عادي. Excellente Lilia. Je abriterai, tu abriteras. Je abriterai. Je abriterai. Dis-moi les verbes qui commencent par une voyelle. مع je نديرو accent. J'abriterai. On va dire j'abriterai. Zulu AI. Tu abriteras. AS, pardon. AS, oui. Il ou elle abritera. Nous abriterons. ONS. Vous abriterez. EZ abriterez. EZ. Oui. EZ. EZ. Abriterez. Il ou elle avec S. Abriteront. ONT. Attention مع الفيتور. Attention مع الفيتور الولاد. Attention. نرجعوا دركا في لو سوجي تاعنا. واش من السوجي عطاولنا؟ عطاولنا aujourd'hui la forêt. Par quoi je peux remplacer la forêt? Par quel pronom personnel je peux la remplacer? Elle. Excellent. Alors, elle Abritera. abritera. Elle abritera. Très bien. La forêt abritera de nombreux animaux. يعني هي فيها داخلها تحتوي على حيوانات بزاف. D'accord. Abritera de nombreux animaux. Alors, la dernière question, je vais la production écrite. Alors, ça sera le tour de Lima Cherkouch, bien sûr. Lilia. Je passe à Lilia. Bonsoir. Rebonsoir, Lilia. Lilia, rebonsoir. Bonsoir, maîtresse. Alors, la forêt est un endroit très vaste. La forêt est un endroit très vaste.
Il Oui. demande de transformer cette phrase au Oui. pluriel, de la mettre au pluriel. On va la réécrire au Pluriel. pluriel. D'accord? Oui. Donc, je vais écrire les Les forêts avec S à la fin excellentes. Oui, sont, oui, sont sont des endroits les forêts avec S à la fin. C'est-à-dire le chapeau مليح نعدلوه. Sont un endroit واش راح sont تولي des endroits des endroits. des Un endroit endroits راح تولي avec des endroits avec S. Des endroits. Sont des endroits. Oui, très vastes avec S à la fin. excellent. Sont des endroits très vastes. Vaste, c'est un adjectif. Elles sont très Oui. vastes. Des endroits très vastes. Alors, je passe maintenant à la production écrite. Je demandais au maintenant la production écrite. Pour protéger et garder la forêt propre, excellente Aya Rimel. Alors, je désactive les sons. Aujourd'hui, vous allez m'aider la production écrite parce que ça, il est tout à fait le texte prescriptif qui fait pour protéger et garder la forêt propre. يعني le but تاعنا انه la forêt تكون propre. D'accord. معناتها كي نعطي لهم نصائح نقول لهم il faut nettoyer la forêt, لازم ننظفوها، لازم نحافظوا عليها، il faut la protéger, la préserver, la nettoyer, etc. Voilà. راكم تشوفوا. Alors, وانا نقرا نعرف واش هو النص اللي حيتدومونديه مني. Écris un court texte de 4 à 6 phrases dans lequel tu donneras des conseils à tes camarades pour ne pas polluer la forêt. Voilà, باش ما نلوثوش وما نخمجوش وما نفسدوش la forêt. Utilise il faut, il ne faut pas, plus les verbes à l'infinitif. Comme dit il faut, il ne faut pas. Dire les verbes au mode infinitif parce que deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Alors, aide-toi de la boîte à outils. La boîte à outils. Jeter les verbes. Jeter, planter, polluer. Est-ce que nous il faut jeter les plantes ou là, il faut planter, jeter. شفتوا لازم دوك الافعال اللي عطاهم لنا هنايا نستعملوهم مع les noms. Chaque verbe راح نستعملوه مع un nom. Ou il faut, il ne faut pas. Et qui m'engueule forme, je forme des phrases. D'accord? Par exemple, il ne faut pas jeter les déchets. Excellente, Aya Rimal. Alors, بس حنا مش حندير كيما دار هو il faut il ne faut pas et tout. حنا لازم نكتبوا il faut نرجعوا للسطر تك 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 ومن بعد il ne faut pas ونرجعوا للسطر نكتبوا directement les tirés تاعنا. Alors, on a planté, pollué, protégé, cassé, arrosé, respecté, ramassé. Pour les noms, on a les déchets, la forêt, les ordures, les sachets, les branches, la poubelle, les plantes et les arbres. Ça y est? Alors, on commence la production tana. La première des choses, pour protéger et garder la forêt propre, ou je laisse me dire pour ne pas polluer la forêt. Alors, la première des choses, il nous faut le titre. Deuxième des choses, l'introduction. كل ما تجيكم فكرة في راسكم اكتبوا لي في لي ميساج. La discussion تاع الزوم ماشي ما تروحوش في الماسنجر. Alors, la première des choses, le titre تاع la production تاعنا نقدروا نكتبوا protéger la forêt. D'accord? Ou la lutter contre la pollution. D'accord? Il faut planter des arbres. Oui, il faut planter des arbres. Alors, on commence par le titre. Le titre. Protéger la forêt. Ou là, ne pas polluer la forêt. Ou là, la protection de la forêt. La protection de la forêt. Ça y est, à la forêt, بلي فيها chapeau, la protection de la forêt. Voilà. La protection de la forêt. ونحط عليها un chapeau. Chapeau. La protection de la forêt. Je reviens maintenant à la ligne. Pardon, tralto les tableaux, une minute.
Alors, je reviens à la ligne. Dans la forêt, il y a plusieurs êtres vivants. هي صح, la forêt فيها tous les êtres vivants, plusieurs êtres vivants. فيها بزاف كائنات حية. D'accord? فيها بزاف الكائنات الحية. Dans la forêt, il y a, dans la forêt, virgule. هذا c'est un complément circonstanciel de lieu. ظرف مكان. Dans la forêt, ظرف مكان. نقولوا واش كاين في la forêt. Dans la forêt, il y a plusieurs êtres vivants. Ou là, il y a beaucoup d'êtres vivants. Ou là, il y a les êtres vivants, etc. Les êtres vivants. C'est pour cela nous devons la protéger. La protéger. Et éviter la pollution. Et éviter la pollution. Nous devons la protéger et nous devons éviter, nous devons la protéger et la protéger et éviter la pollution de cet endroit. De cet endroit. كنحب نزيد له par exemple un adjectif نكتب له de cet magnifique endroit على la forêt نحكيو parce que فيها les êtres vivants فيها les espèces فيها plusieurs vies d'accord من بعد نبدلو في il faut il ne faut pas éviter la pollution de cet magnifique endroit هنا du هنا حاجة أنا غلطت فيها أنا أصلا de ce magnifique endroit كي نكتبو magnifique نقولو ce magnifique endroit بصح كون نكتبو endroit وحدها نديرو لها set باسكو endroit تبدا بلا فوايل بصح كي نديرو adjectif قبلها نقولو de ce magnifique endroit d'accord شوفوا الولاد باسكو هنا كتبنا adjectif ومن بعد كتبنا كلمة endroit نقولو de ce magnifique endroit لو كان ما حطيناش l'adjectif هنا نكتبو CET parce que le nom masculin اللي يبدا بvoyelle لازم يكون قدامه CET. Alors, et éviter la pollution de ce magnifique endroit. Point. نرجع, je reviens à la ligne et j'écris il faut. ما ديروش كيما يديروا هما par exemple à chaque fois يكتب لكم il faut. نكتبوا il faut مرة واحدة ونكتبوا directement les phrases تاعها. ومن بعد نرجعوا لا لين نكتبوا il ne faut pas ونكتبوا les phrases تاعها خير au lieu d'écrire à chaque fois il faut pour protéger les forêts تحكي على oui أيا ريمان pour protéger les forêts نقدروا normal alors نبداو la première des choses كما قالت أيا ريمان أول جملة نقدروا نقولوا il faut jeter. Alors, عندنا dans la poubelle. Il faut jeter, نكتب J majuscule, il faut jeter les déchets, je pense, ou les ordures. Les ordures dans les sachets de poubelle, de la poubelle. Il faut jeter les ordures dans les sachets de la poubelle. De la poubelle. Il faut jeter les ordures dans les sachets de la poubelle. Elle dit la première phrase. La deuxième phrase. Chaque mot, alors, jeter les déchets ou les ordures, les déchets, les ordures dans les sachets de la poubelle. Les ordures, les déchets. Fizouche. Jeter les ordures et les déchets,
il faut jeter les ordures et les déchets dans les sachets de la poubelle. Dans les sachets de la poubelle. Parce que les déchets, ils polluent. Ou de toute façon, باش نحافظوا عليها من la pollution, même الحريق et tout, parce que quand on نخليو les ordures ثاني, le verre, ça peut causer des brûlures, des incendies, etc. Donc, le feu. نروحوا دركا planter. واش راح نبلانتيو زعما نزرعوا واش نزرعوا par exemple. Il faut planter les plantes et les arbres. Il faut planter et arroser. نزرعوهم ولازم ثاني نسقيوهم. D'accord? Arroser les plantes. Il ne faut pas casser les branches d'arbres. Excellente, Aya Rimad. Excellente. Alors, il ne faut pas, alors, هنا نكملوا. Alors, planter, il faut planter et arroser les plantes et les arbres. Et les arbres. Surtout في le temps تاع la sécheresse. يعني كي تكون الجفاف لازم احنا نروحوا نسقيوهم. Alors, planter et arroser les plantes et les arbres. Alors, planter et arroser. Planter. عندنا aussi arroser. Arroser quoi? Les plantes et les arbres. واش تبقى لنا دركا؟ تبقى لنا casser, respecter, ramasser. Il ne faut pas casser les branches des arbres. عندنا les branches. Il ne faut pas casser les branches des arbres. Il ne faut pas casser les branches des arbres. درنا زوج تاع il faut. نكتب له دركا I majuscule. Il ne faut pas casser les branches des arbres. Il ne faut pas casser les branches des arbres. Il ne faut pas casser les branches des arbres. Alors, il ne faut pas casser les branches des arbres. Polluer, respecter. Alors, là, d'accord, les plantes. Il faut ramasser les ordures aussi. On peut dire il faut ramasser les ordures. Excellente. Excellente. Ça y est. Alors, il ne faut pas casser les branches des arbres. Je mets ici 2 points. ما نحبش la répétition ياسر. حنحط 2 points. نهبط كاسي هنا. وندير لها تيري. D'accord? وندير C majuscule. C'est bon معايا الولاد. Il faut jeter les ordures, planter et tout. On va maintenant la ligne. Il ne faut pas casser les branches des arbres, polluer. Il ne faut pas polluer la forêt. نقدروا aussi نقولوا polluer la forêt. نقدروا نزيدوها polluer la forêt. لوثوا البيئة. باسكو التلويث تاع البيئة ماشي غير كي نطيشوا لي زوردور ونديروا الحوايج هذوك الكل. باغ اكزومبل نقدروا نجيبوا لي زو ايفاكوي، نجيبوا المياه كيما نقولوا مياه الصرف الصحي ونسيحوها ثما وين لي زاربر. داكوغ كاين ناس يخرجوا لي زو ايفاكوي الزيكو تاعهم تاع الدار تاعهم ليفاكواسيون يديروها جهة الغابة. داكوغ باغ اكزومبل اتسيتيرا اللي يكونوا البني تاعهم قريب من الغابة. Oui, il faut réutiliser l'eau de la pluie parce qu'il y a تهبط وحنا نعاودوا نستعملوها. Réutiliser l'eau de la pluie. Ça y est. Alors, كيما هكا نكونوا كملنا la production تاع اليوم. La production écrite ما لازمش تكون طويلة ياسر. هو قلنا 4 à 5 phrases. هو l'essentiel واش يحب يشوفكم. أنا نكبر هنايا نخلي الفيديو نكبر. لازم يشوف باللي تعرفوا تميتريزيو. ديروا introduction مقدمة صغيرة. تعرفوا تميتريزيو il faut تستعملوا des phrases في il faut وتستعملوا des phrases في il ne faut pas. C'est tout. نكتبوا P majuscule. C'est tout. حنقرا la production كاملة. Dans la forêt, il y a plusieurs êtres vivants. C'est pour cela, nous devons la protéger et éviter la pollution de ce magnifique endroit. Il faut jeter les ordures et les déchets dans les sachets de la poubelle, planter et arroser les plantes et les arbres. Il ne faut pas casser les branches des arbres, polluer la forêt. D'accord? هكا نكونوا كملنا la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris.
Alors, je réactive les sons. فهمتوا مليح الولاد؟ عندكم aucune question, non? Vous n'avez aucune question? D'accord, je suis épuisée, très fatiguée. Alors, à demain, Inch'Allah. غدوة نقراو على قداش غدوة السبت؟ نقراو على السبعة. ما في نقراو على السبعة إن شاء الله. السبعة، السبعة. خلاص. Au revoir demain à 19h. Alors, bon courage. Au revoir, Au Miss revoir. Anne. Au revoir. Révisez bien vos leçons. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, mes chers élèves. Au revoir.